Adolfo no. Munu ma de nyina ngere na bo ministry. Itaye program by YouTube. Na da bia na Ewurade wode maye. Program yi adolfo bibra omo me number ta free mama Ewurade adom aboa ye. Na Kristo adom me so a Ewurade na me so de ba no so aboa me. It is Ewurade ma asem se me ma me ka ema menya kwadworo. Ti ne de Ewurade woni ode maye ti bi si trase de ho ache ne nsa. Ono akasa begina dwa wakasa fo me mo. Ewurade don fo em ebo mpa ye da wase. Bia menya adolfo tifo nyina hye wo nsa. Ewurade wo ankasa bekasa kire na ma asem ya boa yen ebra ye tie ase ene bra ebeba wo nche nyina. Ebo mpa ye se Ewurade ne be yesintu de ato de na mutumi no ahoden so na yifim. Menim se Ewurade wo modem obeye ama asem yi nti o manam so ye nhyira. Ewo nyame agya oba ene nkonkon din nti. Amen. Adolfo no ene de Ewurade asmode ma me ne wo no. Yebe hu afi 2 Kings. Na asemita de no aye heading no. Nya ekanyina 2 Kings chapter 5 verse 3. 2 Kings chapter 5 verse number 3. For he would receive him. I'm sorry, I'm reading it again. 2 Kings chapter 5 verse number 3. For he would recover him. For he would recover him. Eye den na semi eba ne sei. Okay, kan free verse 1 na. 2 Kings chapter 5 verse 1 eba na. Bible say na ye wo wred munyamfo bi ne didi Neema. Wo ye Syria hene sa hene kese a na Nyankopon fa ne so e de kwakon ema Syria fo enam so na no mudi nkonim. Na Bible say no wura yi eyere kwata. Na ne wo mu se omukọ Samaria ekodi akon efa baba waketuo bi ebae na one ne yire na tie. Ena akoda ne ho ni wura ne wedie no se kwata ne oma hodo bi nsa so kulukuli. One de na ne wedie na ye peti wu hu ba bi akoda. Jakora ne ho yin wo ka hye na wura se se me papa ewo Samaria ka Nyankopon be fa ne difo Elisa so na wa hede waje no. Nti ya se mitra de wo say for he would recover him. Obefa no so na waje no. Adolfo no. Nti Bible say ebra maame so tie ye pe na obo ni ramane. Na Neema tie no so ko bo ne hena mane. Wo hene ne twe letted ko ma Samaria hene say me mama ko ye ba wo ho na sane yare. Bible say o tie ye wo sunsu anatade no so we die. Enye bibia say asem na wo pe me. Adolfo no. Na Elisa tie no se da bi nsunsu awatade manemra. Manye den manemra do Nyankopon be fa me so na wasade yare. Na papa ekoi okoye no ena Elisa ejina ema ne nkwada akoka che ne se ojina ne pona no se mo ka che se onko dware Jordan mu emprensom. Adolfo yasemi titiri no de ejina so ya hobrase on se obi wa hobrase no one ne ti be fa se one ne tie me wa hobrase me no ne tie wo ka che me se me mpefia hafi ampa ahobrase ne sitie nti we ba na clinic nyina kama obi ti bi ka che ne ye me mpa na dwoduane ahobrase nti oba no beti onya na dwoduane ma be ma we ba na duane na ye kama lesi ho otwe no obedi di atena sikakra ma na to no ansa na wakoda onyare so enti Bible say akoda yi kan ye no o ka kire ne wura no so boni kuna mane on so anya na ema ekoya kodu Elisa nim ne Elisa ka kire papa ne say kona ko dware Jordan o say na apapa na abena ensukasi a ewo Syria no na mo Samaria fo mo kwa mo wonsu etize o ti asema woka o se mo wonsu a mo won kwa be du ye die na ale na kamenko dware na menya ma yaresa na verse 13 no me de pa o se na ne nko atwipini no mka chense papa yewura se wo be hwani mara ya so a yede ba ye si bedu ye no ka se isa ki dimlika besa ko yeki akofa bia kan ho ne de aba
na enkantum se wokache we se kodware dwe dem keke fa hokobom prenso na hona beye kama adofo no na nyina akosi se ne ma de tumi awo ne kese ya wo wo se ne sahene so ye ame commander wonye ni paketu wo kase bo bi aso ne ni pakura wo bono wo so je ni wo bono ne ye wo ma me kora bonu wi sanse wo pani ayede akasa bono se ne sibe tutu so be bua so be wo se bono sanse wo di tumi wo kire di nipa nya awoye nenso so bible say ebra na nko na ka kire ne say yewura yeserew bomodia na ye ne odifo yikin na ebeboa bible say papa na antwene nkora na no anwofom na oma no ho kwan na wansa ntu anhyeda anka se ne mumie se me mama command se mumie nko no ka mumie nko na next week na next 2 weeks na mababa ye ne wo kan bible say woda no ho bere wo yekotom wo tomu no nso de honam ye sesabo fra honam ko de siti aye adofo no me no kase na de ntina na no pay eware di siti ho asem ama me no we edi ntina eware di siti ho asem e de ama me no mi no ewiase aye we sese hwenia me kasa me nya me se na ho na kan ese me bedu ama wiase nyina ka bom te se orange ananka ba kope asema to man we ebi ato man we ebi ato kisatu wiase nyina na nia so maybe o ebi nto no ayemhihia wona ebi ato won ayemhihia won onso yemhihia ne sara adenti na me kasa esanse yemhihia ne se wa ahwa na ebi ni ho no na the player ekofa akwantufo wiase ne di dwa ko baby ya obi etunko baby akoye business ebia na kwantuni bi edi bia besa na manfo no muso ya si nti ayemhihia be wiase adofo no na ne ayemhihia be wiase adenti na mo yemfe ho ma Kristo na wona wo Kristo muso so ntina Kristo mu yi adofo no menkasa wa bra bonye menkasa wo ya bi enye eno kwa nkanyem ne meka na mu ne meka nyina ne se mo yemfe ani nto Kristo Yesu so na yehwehwe na kira kwan yenya ho brase se de wura yi adofo no enne abusua pani ben ne fe ne nkwada ne wo faase ne nuamba ana wo no ane mampo timi ka kira timi ma ntumfo ebi ni ho ti wona ko YouTube yi obi ko timi ko fa de bone die enso dodo na akọ kokunyanse adofo afutuo mo kasa kire ne pande bone bra ebi ni na no pe me no wuti minu adofo wonu asem no bitira de nyina asemi de kofa ba nyina ne se knowing Jesus as your personal savior. That's why ena no pay ewade ni edi nkomo efa dwen sache minu adofo wonu Jesus Christ me yemfa Kristo Yesu yemfa ne mo ne ebra amane ekosui se wade be pedi nyina ade akọ ne nchen a eno de yeni ho asem ka se yakọ na ankura nso a odofo se duru so se wo fa bag ana se wo ko akoda din a na wo ni Jesus Christ esanse bibia betimi esi we ya esi wiase esi me hu se bibia betimi esi nenso sema yeteteti no adana obi ti ayiso wo se yeka se Yesu badada de waba adofo na se Yesu mai nso a so wo nti wo kinkan wo se nkafo etie Ecclesiastes chapter 9 Ecclesiastes chapter number 9 verse 10 na ne kan ya kan kase mo se bibia wo sabe kase obeyo no for wahoden for wahoden eyo na adwuma ne adwene ne die eni nyansa eni asama ado ayekoro ohun se ma wo ka kire den wo ka se eni asama ado ayekoro ade ni wo ka se eni akwantu na wo prepare na wakono eni aware a wo kono wo se bibia wo sabe kase obeyo no adofo bibia be ya mini adofo enye bibia se Mika can say Mika. Let's read Mika chapter number 6. Mika chapter 6 verse 8. Ebra Israel for ye bone never dey na Mika udifo Mika so kache won say hey Israel for me yimu firi Misraim ofon no mu wose me yimu firi nko afie mu na mo ba so se mo hu Biliam mo hu asem wo kahie mo kwan sanke ense mu nyina na mo dooso
Kiense mu nyinaa. Na so bere odifo no edome no. Na wose onome ka wono de Biliam se ka wonome mu no. Afi na da ne nhyira. Mo wira fi. Na Mika eka e verse 8 say. Wose waka de eye akire onipa. Waka de eye akire onipa. Ne de Awurade hwehwe no wo ho nyinaa. Wose enye bibia. Nye bibia na hwehwe firi wo se. Adetene ne ye ne adoyepe ne ahobrase a wode ne Onyankopɔn benante. Adofo no wose adetene ne ye o. Ani adoyepe o. Ani ahobrase o. A woni Awurade Onyankopɔn benante. Bini adofo. Wonim Jesus a na wone ne nante. Wonim Jesus ya na wo Bible kenkan wakono. Ene wahote abrabo wotimi abo wahote abrabo. Wo ye ni da ho na wabrɛ wo ho ase. Enti woni bisa se so wonim Jesus Christ. Adofo no Awurade do wi ase enti da bia wo boye kokko. Bini adofo. Dan bi example say me no wo se sie so bi ko fa de na kekere ye ho. Na wo de me kwan ade nti na wotim bisa ye ifi se me ngui. Na mfa nkekere ho asmesi be so mu ne mfa ne nko. Ye wo busa no de wote ase busa se na ade me kwan. Ado be so sie mesie mu na be so kumi ana. Ye se ongui na ade ne ko hye fridge mu. Na obi a wo wu nso e. Wo de ade kekere ho na wo hwe odin. Mo fa ka ne mpini ha. Ya kekere na wie bra ne mu odu yiso so mu. E pa cho ba ko meka ho. Na wo da hodin. Ade ntia ahomodin a me nipa ye nipa ni mu bi. Enti ye kekere no ho ye ne ko hye ka mu ye ne ko hye nwunwun mu oni hwe. Ade ntia owu. Enu nti ba o se so bibi be ya ne. Wo nyamson pe be so ma ne. Nunu adofo ya asenka na chi da bia me ka se ni wi a mise mo ye mfa Kristo sanse bia na ya nsan hie fidi su biem. Bia na wonim de asi nei enim de besan si kina. Nunu adofo enu nti wonu no ka se wi a o se ye me yensa so for Kristo. Ye gya koma no de ama Kristo. Sanse Bible se se wo do ano pem ka se Yesu Kristo ni Awurade. Na do akoma gidi se Onyankopɔn anya ne frɛmfuma obeje wo kwa. Nunu adofo eduru se ye sa de na obeye. Obebie wakoma ma Kristo abetenam. Na wo de wahoɔden nyina soma so Awurade. Obi so me de ye wo meto asɔre semesi. Na wo fo kra ye Kristofo. Me de be bɔ mpaye pa da bi. Enye mpaye obɔ ho asɛm na no ka. So ate ase. Ene abosonfo kra ebɔ mpaye. Obi kromfo kra kwa obɔ mpaye se obɛkɔ no aba ebre obi nkotwa ne nsa. Ana obenya adwuma ne sika de abefi. Enu nti no enye no enu na kyerɛ sɛ onim Kristo. Ne mo se wafa na ye wura. Okra agye nkwa. Ene wabrabo a wo bɔ no de ahyɛ ne nsa. Enti me nuadɔfo ena no pɛyi wo se de ye ni waka kyerɛ onipa. Enye bibia na Awurade hwehwɛ firi me ne wo ho. Se adetene ne ye ne adoye pɛ ne ahobrase. Ahobrase nipa yi agye so ogye Awurade di. Sanse obi wo person ko ba fom. Obi se ye fiefo nyina ye de ye dwe. Ye de fiefo de enim ahobrase ye kasa kora anye. On de ode sa no mane. Ye de ye kasa nye enim kasa. Ye kasa wo ba bia no bia behwe yin. Me nuadɔfo wonim Jesus a opesesam. Sanse 2 Corinthians 5:17. Oye so obi ba Kristo ma no aye abode foforo. Ne madada ne nyina atwam. Me nuadɔfo enye ne skin na oye tuntum se me okoye kokko. Ena enye nipa kokko na eda na be tuntum. Ne mo usu no ban wabrabɔ kasae wakɔne abedie nyina. Afi bedum rekwa na efrew sofu maame sofu papa. Ne so na nko Bible school. Adentia wama ho kwan ma Kristo anane waye onipa foforo. Wama ho kwan ma na asɛm ni nti wonante musa. Afei na odofo adoye pa Awurade hwehwɛ firi wo no na eda edi wo wabrabɔ. Nunu adofo Kristo se me kan kyerɛ sɛ odɔ. Titi na asɛm na nantim na ebire mu wonu apagya ne nsa. Apagya me nsa. Wo so pagya wo nsa. Na yemfa yakoma abubuo nyina famre Awurade anim. Tibra pagya me nsa de meka ba bia medin wo no na so de din ahye ho. Ka firi ahobrasiem ne akoma abubuo ne Awurade obeje wo. Ka se enede me Angelina migitum se mi de bonye ni na mentumi nyime ho. Tin so se Awurade je me. Fa me boni nyina ache me.
na te mu firi ne ntini nyinaa ho. Na wode me bɔne akyɛ me ni Angelina. Before Kristo Yesu yi me Awurade. Me kra agye nkwa. Mabrabɔ a mebɔ so wura. Sɛ Awurade mesrɛ mo atwerɛ me di wɔ nkwa nwom. Na de maka ahotefoɔ. Eba sɛ Awurade yi ho adi a. Me Angelina manyɛ yiraba. Mede wase sɛ wagye me adom nti. Amen. Odofo, di Awurade pɛ na me wayɛ. Ennɛ ɛbɛyɛ Kristo Yesu dia. Odofo, emfa hu nante. Nante Awurade anim. Ne wɔse wɔ no ɛnna yɛ. Wagye ne di ne ho nkonkron ahoɔden na ɛmu hu sɛ Awurade ne wote. Ne wo konkonkon bɔ kokɔ sɛ menyɛ. Na deɛ edi kan ne sɛ oyɛ obi a wonkɔ asɔre a, odofo mesrɛw bɔbɔden na kɔ. Oyɛ obi nso akɔ do wagya yi a mesrɛw, ame no nka ho yehu san hyem. Ade ntia san sɛ hɔ na wɔkra no nyɛ aduane a yɛ Nyankopɔn asɛm edi. Ɛbɛboa wo. Me nua dɔfo, deɛ Awurade pɛ na wayɛ. Eti sɛ ayɛ deɛ Awurade pɛ deɛ a, ɛnnɛ wɔse yɛ ka n'asɛm wie a deɛ ɔbɛgye adie no, nsɛnkyerɛnne ni saa afɔ n'akyi. Nti mebɔ mpaeɛ. Yɛho sobrase yɛ ason na tie mpaeɛ. Awurade dɔmfo mebɔ mpaeɛ da wase. Meyi wo a yɛhyɛ wo din animuonyam. Mema wo so yɛ wo kɛseɛ. Awurade animuonyam nka wo sɛ ne deɛ wobɛkasa kyerɛ wiase nnipa nyinaa sɛ nidaso wɔ wo mu. Wo mu ɛna nkwa wɔ. Na sɛ yɛgye wo di na sɛ saa asorɔkye ɛbɔ mpo ɛbɔ yɛn deɛ kɔ ɛmɛ kɔ da a me Nyankopɔn me sɛ nidaso wɔ hɔ ma yɛ daakye. Yɛbɛnya wo nkyɛn atena. Anaasɛ woba na wobɛto yɛ mpo yɛte ase a wode yɛbɛkɔ wo nkyɛn. Mebɔ mpaeɛ sɛ asɛm yi akyi. So bi wɔ hɔ no mu a Awurade sɛ fidie bi asɔ ne nsa anaa asɔ ne nan anaa yɛde yareɛ bi abrɛ n'abrabɔ a mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade yɛ ne yaresafo na saa ne yɛkamfo. Awurade deɛ ɔhaw ne atete bi a wɔ no so no Awurade gye no na onya ahodwo ɛna ɛne wo ntena. Awurade di adɔfo anim ma wɔnkɔ asɔre wɔde wo asɛm bɛkyerɛkyerɛ wɔn. Yɛtena sɛ wɔ saa kwan no so a da edi akyire no yɛbrɛ anyɛ kwa. Meda wase wadom na ɔhomɔborɔ nsa da nti. Amen. Adɔfo no, Nyame nhyira mo. Nyame yɛ adom ɛda foforɔ. Yɛbɛsan ahyia. Ndi Nyame gya mo ma bye.